ঠিক আছে আমি ধর্মের আগে পুস্তক পড়েছি ঠিক আছে দেবো ঠিক আছে হে ধর্মরাজ দেবো হে ধর্মরাজ তোমার কথা সত্য আছে कि तुम्हारा अधिकारी ठीक है সকল পদের अधिकारी কারাকারি করতেছি लेकिन প্রজাপতি তোমরা নাথর কথা হইছে সংসার প্রজাপতি তো তোমরা বলে নাই জানতো মাসে দুদিন আপুজে পদ্মার গোত্রে আর প্রজাপতি পুজিয়ে সংসারে উনার করোড় প্রজাপতি তার পুত্র বলেছে এখন প্রজাপতি কোন সত্য আছে लेकिन করবে কি যদি এখন কিছু উপায় করে দেয় যে ব্রাহ্মণ অপমান হবে জীবন হবে সত্যি হবে প্রজাপতি বলে আছে যদি ভগবানের আমার সঙ্গে সত্য করিলে তবে আমি জীব আর কিছু জীব নাই পদ্মার সঙ্গে আমি সত্য করিব প্রজাপতি বলছে ভগবানের আমার সঙ্গে সত্য করিলে তারে পাশে জীব বলে আমি জীব নাই ঠিক আছে সত্য করিব সত্য করতে হবে হে আমি সত্য করিব যখন পদ্মাকে জরুরত পড়বে তখন আমি জীব দিব এখন চেষ্টা করি বাত আছে ধন্যবাদ কোন ভুল করে যে পাইলে দেন তো হবে আমি জীব দিতে হবে হে সত্য করিব ঠিক আছে পিতা হ্যাঁ সব ছড়িবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে পিতা করে নাও ঠিক আছে জয় জয় বাবু তো হরি
नहीं ऐसा घर का व्यक्ति जीव तो हमें ओहे भगवान की बात सुनी कान खोले सुने ना बोलो एक के बारे में तुम्हारे जीव संभाल के रखो है अरे जीव संभाल रखे हो घर पद्मा के धीरे धीरे बोले मेरा खाना मीटिंग को तेरा एक मेरे पीछे आपको करना है बहुत करना है अपन की बात है ठीक है ये जीव संभाल के रखो है ना जब को पद्मा दीवानी में तुम्हारे दिखतो है ए अगर घर पद्मावती का है भाई भाई ठीक है हेलो हटे दर्शक बंधुओं आप लोग अभी का सीन को देखिए मेन कारण था बड़ा खिंडर का जीव जो प्रजापति अपने कारण के लिए मारा है। कोई अगर मजदूरी की भर करेगा तो दूसरे को मजदूरी नहीं देगा, इसलिए प्रजापति अपना खुद मारा है अपना